Approaching a roundabout. When you approach a roundabout, you must use your indicator if you intend to turn left or right or make a U-turn at the roundabout. You must give other road users sufficient notice of your intent to turn. Entering a roundabout. When entering a roundabout, you must slow or stop to give way to any vehicle already in the roundabout. You must also continue to use your indicators if you intend to turn left or right or make a U-turn. Turning left. When turning left, you must indicate left on approach and be travelling in the left-hand lane unless there are road markings with other instructions. Stay in the left lane and exit in the left lane. Turning right. When turning right, you must indicate right on approach and be travelling in the right-hand lane unless there are road markings with other instructions. Making a U-turn. When using a roundabout to make a U-turn, you must approach in the right lane and signal right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं सोमवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी ड्राइविंग। जैसा कि हम हर प्रोग्राम में इस बात को दोहराते रहते हैं कि ड्राइवर जो होता है उसका एक किरदार है। गाड़ी बज़ैर रोड पे चल रही है, लेकिन चलाने वाले के अखलाकियात को गाड़ी बता रही होती है कि उसके अखलाक कैसे हैं, उसके जज्बात कैसे हैं। जैसे गुफ्तगू के अंदर बातें करते हुए इंसान मजलिस में बात कर रहा होता है तो वो संभल के बात करता है कि मैं अच्छी बात करूं। लोग देखने वाले उसको अच्छी बात करता है तो कहते हैं जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, और अगर वो गलत बात करता है कि बड़ी बुरी गुफ्तगू की है। तो ये ड्राइविंग करते हुए भी लोग देख रहे होते हैं कि इसने बड़ी अच्छी ड्राइविंग की है और इसने बड़ी बुरी ड्राइविंग की है। तो ये गाड़ी चलाने की भी एक ज़ुबान है, और जो बंदे ड्राइवर का किरदार बता रही होती है, उसका ख़ानदानी होना बता रही होती है, उसका गैर ख़ानदानी होना बता रही होती है कि ये अच्छे ख़ानदान का आदमी है, अच्छे ख़ानदान वाला अच्छे अखलाक के साथ गाड़ी चला रहा है। इस तरह का लोग तबसरे करते हैं। अब इस चीज़ का हमें एहसास हो जाए कि मेरी ड्राइविंग जो है वो देखी जा रही है, लोग उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं। अब गाड़ी के अगर शीशे बंद हैं, गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं, वो गुजर गया, उसे कुछ पता नहीं, देखने वालों ने उसके बारे में एक राय कायम की है कि देखो जी कितना अच्छा ड्राइवर है, इसने ख्याल किया, और देखो जी कैसा बदतमीज़ किस्म का ड्राइवर है। ये बैठे हुए लोग जो हैं मेरे आपके बारे में ड्राइविंग के दौरान जो है ना वो उसकी ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं, जैसे गुफ्तगू के बारे में, चलने के बारे में, ये किस तरह चल रहा है यार, हाँ जी, ये बड़ा रफ़ चल रहा है, ये बड़ा गुंडों की तरह चल रहा है। हाँ, इस तरह जो है गाड़ी भी जो है ना हमारे अखलाकियात को बता रही होती है। तो बतौर ड्राइवर का हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके ऊपर जो है हम अपने इस प्रोग्राम में बात करते होते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने गाड़ी को छोटे रास्ते से बड़े रास्ते पर डालने के लिए एक वीडियो क्लिप भी दिखाया कि छोटी रास्ते से आने वाली हर गाड़ी रुके बिल्कुल डेड स्टॉप हो, बिल्कुल गाड़ी को रोक के फिर जो है दाएं बाएं देख के, जब गाड़ी कोई ना आ रही हो, इशारा उसका लगा हुआ हो, तो फिर जब बिल्कुल वो गाड़ी उस रोड, बड़े रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियों का पहला हक है, वो उनका रोड है। अक्सर हमारे यहाँ जो चलते गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाते, ऐसे ही घुस जाते हैं, तो इससे बहुत बड़े हादसा होते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो है कि हम जो राउंड अबाउट गोल दायरा होता है, जिसको राउंड अबाउट कहते हैं, अब इसके भी अखलाकियात हैं, इसके भी रूल बने हुए हैं, इसके ऊपर कैसे दाखिल होना है। अक्सर लोगों को मैं राउंड अबाउट पे देखता हूँ तो हैरानगी होती है इस तरह बेचारे जैसे जानवर नहीं, डंगर जैसे वो होते हैं, खुली ज़मीन में घूम रहा है, कोई इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है। जानवरों को कोई परवाह नहीं होती ना, वो आपस में तो ऐसे जो है ना ये गाड़ियाँ जो है ना बेचारे को सेड़ रहे होते हैं, इधर कोई इधर से घुस रहा है। अच्छा, बाद टाइम जो है, अब मिसाल तो किसी का वो राउंड अबाउट ज़रा बड़ा बनता है ना, कि अब वो इस सड़क से दाखिल हुआ है,
تو اس سے جو ہے یہ گھوم کے یہاں سے آگے ادھر جانا ہے نا، تو اب یہ زہر ہے، اب چوک ہے تو یہ سے ذرا بڑا چکر لگا کے یہاں سے گزرنا ہے نا. ابھی ہم ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں نا تو یہیں سے الٹے چل کے ادھر سے داخل ہو جاتے. حیران ہوتا ہوں، اور اس وقت دل کر رہا تھا کہ اتر کے نا اس کی پٹائی کرے آدمی کہ بھائی کس طرح جو ہے یہ الٹ کام کر رہا ہے، کس طرح جو ہے غلط کام کر رہا ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ جو قانون بنے ہوئے، جو رول بنے ہوئے ہیں، ان کے مطابق گاڑی کو چلانا جو ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ڈرائیور ہے جی. اب یہ جیسے آپ کو یہ ویڈیو میں دکھایا گیا پہلے کہ اس سے کتنے فائدے ہیں، اور تھوڑا سا صبر ہر چیز میں، اچھے اخلاق کے لیے نا طبیعت میں صبر، جلد بازی نہ ہو. اور خاص کر ڈرائیونگ تو بالکل جلد بازی کو نہیں مانتے. اکثر جلد باز ڈرائیوروں کی جتنے حادثات ہو رہے ہیں، ذرا پیچھے غور کر کے دیکھیں نا تو جلد بازی ہے خام خام. اور جلد بازی بھی کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں ہے، ویسے ہی شوشہ کے لیے. کچھ نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑی کو بھون کر کے چلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں گے واہ جی واہ جی واہ جی ڈھروں کر کے جا رہے ہیں. ہاں جی، بہت آوازیں نکال کے جا رہے ہیں. آوازیں نکال کے بھائی کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اپنی جو اخلاقیات ہیں، آج کی جو ویڈیو ہم نے دکھائی ہے کہ ہم نے گول دائرے کے اوپر گاڑی کو کیسے داخل کرنا ہے، اور گول دائرے کے اوپر داخل جو ہوتی ہے راؤنڈ اباؤٹ جس کو کہتے ہیں، پہلا حق کس کا ہوتا ہے، جو اس میں پہلے داخل ہوا ہے. یعنی جو گاڑی اس کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ پہ چل رہی ہے نا، پہلا حق، پہلا رائٹ اس کا ہے. بعد میں داخل ہونے والا انتظار کرے گا. ہمارے یہاں راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر گاڑی چڑھی ہوتی ہے، دوسرا آ کے اس کے سامنے ایک دم سے گاڑی کر دیتا ہے. یہ جس کو کہتے ہیں نا جہلانہ انداز ہے. نہیں، جو دائرے پہ گاڑی چڑھ چکی ہے وہ پہلے گاڑی کو گھما کے آگے لے کے جائے گا. جب اس دائرے کے اوپر سے کوئی گاڑی اس دائیں طرف سے نہیں آ رہی تو پھر اس کا حق ہے کہ یہ گاڑی کو اپنی داخل کر کے وہ بھی دائرے میں داخل ہو جائے، اور چکر لگا کے جو ہے پھر اس کو راؤنڈ کرے. امید ہے انشاءاللہ جتنے ڈرائیور بھائی ہیں یا ڈرائیور نہیں ہیں ان ڈرائیوروں کو سمجھائیں، اور یہ پیغام جو ہے نا آگے سب تک پہنچانا بہت ضروری ہے. یہ باتیں خیر کی ہیں، خیر کی بلائی کی باتیں سب تک پہنچنی چاہیے نا. تو پہنچانے کے لیے مستورات بھی، بچے بھی، بزرگ بھی، ہاں جی، جڑے ہوئے تو سب ہم گاڑیوں کے ساتھ ہیں، ڈرائیور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان تک یہ ضرور پیغام پہنچائیں جو گاڑیاں چلا رہے ہیں. تو اس کی سب کوشش کریں گے نا. کل ہمارا پروگرام ہوگا منگل کے دن، میں اور میرا وطن. یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اب 14 اگست قریب آ رہی ہے تو کل ہم اس پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.